joie qui a été la mienne de vivre ce week-end avec vous. Vorrei dirvi prima di tutto quale gioia è stata per me vivere insieme a voi questo weekend. Et demain matin à 8h15, je reprends mes cours à l'Institut Emmaüs. E domattina alle 8:15 riprendo le mie lezioni all'Istituto Emmaus. Nous arrivons à la dernière de nos 6 études. Arriviamo all'ultimo dei nostri 6 studi Sur le thème La vie chrétienne anormale. sul tema la vita cristiana anormale. Et nous allons faire un saut dans le temps d'environ 38 ans. E faremo un salto nel tempo di circa 38 anni. Nous n'étudions pas les chapitres 15 à 19, Non studiamo i capitoli da 15 a 19, mais ces chapitres nous donnent quelques aperçus pris dans cette longue période de 38 ans. ma questi capitoli ci danno una qualche visione di questo lungo periodo di 38 anni. Et au chapitre 20, il nous est dit que le peuple d'Israël arrive une fois de plus à Kadès. E al capitolo 20 ci viene detto che ancora una volta il popolo di Israele arriva a Cades. Personne ne sait exactement par où ils ont voyagé pendant ces 38 ans. Nessuno sa attraverso quali regioni abbiano viaggiato per tutti questi 38 anni, Mais c'est la fin de cette longue période d'épreuve. ma è la fine di questo lungo periodo di prova. Et bientôt, le voyage va reprendre en direction du pays promis. E presto il viaggio riprenderà in direzione della terra promessa. J'espère que vous avez lu ces 2 chapitres 20 et 21. Spero che abbiate letto questi 2 capitoli 20 e 21. Il y a là quelques indications géographiques très intéressantes. Ci sono delle indicazioni geografiche molto interessanti. Au verset 14, de Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom. Nel versetto 14 Mosè mandò da Cades degli ambasciatori al re di Edom. Il demande au roi d'Édom la permission de traverser son territoire. Domanda al re di Edom il permesso di attraversare il suo territorio. Et cette permission lui est refusée. E questo permesso gli è rifiutato. Et puis au verset 22, nous avons la mention de la montagne de Hor. Poi al versetto 22 è indicata, c'è fatta menzione del monte di Hor. Ensuite, au chapitre 21, il est question de nouveau du roi d'Arad, Poi al capitolo 21 di nuovo si parla del re di Arad, du chemin d'Atarim, c'est-à-dire le chemin des espions, della via di Atarim, cioè la via delle spie, et d'une victoire à Horma au verset 3. nel versetto 3 di una vittoria ad Horma. Et puis au verset 4, le voyage reprend. Poi al versetto 4 il viaggio riprende. Il quitte la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge. E lasciano il monte di Hor per la strada che va verso il Mar Rosso, C'est-à-dire dans le sens opposé de celui de la terre promise. cioè nel senso opposto nella direzione della terra promessa. Ils doivent contourner le pays d'Édom par le sud. Devono passare attorno al paese di Edom al sud. Alors nous allons faire un peu de géographie. Ora facciamo un po' di geografia. La partie qui nous intéresse donc se situe autour de Kadès Barnea. La parte che ci interessa dunque si colloca attorno a Cades Barnea. Et il y a une première question qui se pose, où se trouvait le royaume d'Édom? E dobbiamo farci una prima domanda: dove si trovava il regno di Edom? Je pense que vous avez remarqué cette vallée qui part d'Eilat vers le nord jusqu'à la mer Morte. Penso che abbiate notato questa valle che parte da Eilat verso il Mar Morto. Cette vallée s'appelle le Wadi Arava. Questa valle si chiama Wadi Arava. Elle est très large, È molto larga, elle commence au niveau de la mer, comincia a livello del mare, elle monte à quelques 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, arriva fino a circa 300 metri al di sopra del livello del mare, et puis toujours en allant vers le nord, elle commence à descendre, poi sempre andando verso il nord comincia a scendere et elle descend jusqu'au niveau de la mer Morte. e arriva fino al livello del Mar Morto.
à 400 mètres en dessous du niveau de la a mer. 400 metri al di sotto del livello del mare. C'est le point le plus bas sur la surface de la Terre. È il punto più basso nella superficie della Terra. Je ne peux pas vous décrire cette vallée. Non vi posso descrivere questa valle. Il faut la voir pour y croire. Bisogna vederla per crederla. Et à gauche, il y a les hauteurs du Negev. A sinistra ci sono le alture del Negev, De l'autre côté, il y a des hauteurs beaucoup plus élevées dall'altra parte ci sono delle altitudini molto più elevate qui s'appellent la montagne de Seir. che si chiamano le montagne di Seir. À peu près au tiers de la hauteur entre la mer Morte et entre la mer Rouge et la mer Morte, il y a les ruines de Petra. A un terzo della distanza tra il Mar Rosso e il Mar Morto ci sono le rovine di Petra. Et dans le défilé qui monte vers Petra, il y a une montagne qui s'appelle la montagne d'Aaron. E nel passaggio che va verso Petra c'è la montagna di Aron. D'Aaron, oui, oui. Les Arabes l'appellent le Djebel Haroun. E gli arabi la chiamano Jebel Harun. Et pendant longtemps, les exégètes croyaient que c'était là que Aaron devait mourir et être enterré. E per molto tempo gli esegeti hanno pensato che era lì che Aronne doveva essere morto e seppellito. Mais aujourd'hui, on croit que cela n'était pas possible Ma oggi si crede che questo non era possibile, parce que le royaume d'Édom était situé dans le Wadi Arava, perché il regno di Edom era situato in questo Wadi Arava, en tout cas dans la moitié nord de ce wadi, e in ogni caso nella parte nord di questo Wadi, et occupait aussi les hauteurs des deux côtés de ce wadi. e occupava Et occupait les hauteurs des deux côtés du wadi. le altezze delle due lati del Wadi. Vous pouvez donc décrire un ovale sur la moitié nord du wadi Arava et l'appeler le royaume d'Édom. Perciò potete descrivere un ovale alla parte del nord del Wadi Arava e chiamarlo il regno di Edom. Le texte des Nombres nous dit que Kades Barnea était à l'extrémité de ce territoire. Il testo dei numeri ci dice che Cades Barnea era all'estremità di questo territorio Et que la montagne de Hor était à côté du territoire. e che il monte di Or era accanto a questo territorio. Alors cette montagne de Hor, où était-elle? Allora dov'era questa monte di Or? Là, j'ai trouvé le récit du professeur Palmer très intéressant. A questo punto ho trovato la descrizione del professor Palmer molto interessante, C'était notre explorateur du 19e siècle. che è il nostro esploratore del 1800, Et il disait avoir trouvé une montagne qui ferait l'affaire. e ha detto che di aver trovato una montagna che bisognerebbe costruirla, Et qui se situait à peu près à mi-chemin en ligne droite entre Kades Barnea et l'extrémité sud de la mer Morte. e che si trovava a mezza strada in linea retta tra Cades Barnea e l'estremità sud del Mar Morto. Alors, votre serviteur fait son voyage en Israël Allora il vostro servitore, cioè lui, fa il viaggio in Israele et je cherchais la montagne de Hor. e ha cercato il monte di Hor. J'avais sur les genoux une carte très détaillée du ministère de l'Intérieur israélien Avevo sulle mie ginocchia una carta molto dettagliata del Ministero degli Interni israeliano et j'ai parlé de ma recherche à notre chauffeur, notre guide. e ho parlato della mia ricerca al mio autista, che era anche la guida. Il pensait que j'étais un peu fou Ha pensato che fossi un po' pazzo et je me suis demandé si la recherche n'était pas utile. e mi sono chiesto se non fosse utile questa ricerca. Mais voilà que nous arrivons au kibbutz Sede Boker, E poi siamo arrivati al kibbutz Sede Boker, là où sont ensevelis David Ben Gurion et sa femme, dove sono sepolti David Ben Gurion e la moglie, et nous sommes allés au bord de la tombe de ce couple. e siamo andati proprio al confine, vicino alla tomba di questa coppia. Une tombe qui est située au bord de la falaise, È una coppia che è situata
alla scogliera del precipizio et devant soi s'étend cette vallée qui s'appelle encore aujourd'hui le Midbar Tzin, le désert de e Tzin. davanti a questo si stende questa vallata che ancora si chiama le Midbar Sin, cioè il Midbar Sin, il deserto di Sin. C'est une vallée qui commence par un canyon très étroit près de Avdat È una valle che comincia con un canyon molto stretto vicino a Avdat, et puis qui s'élargit très rapidement poi che si allarga molto rapidamente et qui descend tout doucement vers le Wadi Arava. e scende molto dolcemente verso il Wadi Arava. C'était une scène très impressionnante Era una scena molto impressionante et j'ai pris plusieurs photos avec des téléobjectifs. e ho preso molte foto con teleobiettivi. Et puis quand je suis rentré en Suisse, j'ai de nouveau consulté ma carte Poi quando sono ritornato in Svizzera ho consultato di nuovo la mia carta et j'ai trouvé en plein milieu de ma photo une montagne qui s'appelle encore aujourd'hui la montagne de Hor. e ho trovato a metà una montagna che ancora oggi si chiama il Monte di Hor. Hor Hahar, Hor Haha, littéralement la montagne de la montagne. la montagna della montagna letteralmente. De part et d'autre de ce wadi, il y avait le précipice, il y avait les plateaux. Da una parte all'altra di questa montagna c'era un precipizio, De part et d'autre du wadi, de la vallée. Il y cioè da avait una parte all'altra c'era. Et puis, en plein milieu de ce wadi plat, il y a une petite montagne. E poi proprio in mezzo di questo wadi piatto c'è una piccola montagna. Est-ce que c'était la montagne de Hor du livre des Nombres? È la montagna di Hor del libro dei numeri? Je ne peux pas vous l'affirmer. Non posso affermarlo. Mais en tout cas, elle est au bon endroit d'après le livre du professeur Palmer. Ma secondo il libro del professor Palmer sta proprio nel punto giusto. Et cette montagne est située dans l'État d'Israël aujourd'hui, E oggi questo monte è collocato, sta nello Stato di Israele, d'après les frontières qui avaient été tracées en 1948. in base alle frontiere che sono state tracciate nel 1948. Et cela fait que Aaron avait un privilège que Moïse n'avait pas. Questo fa sì che Aaronne ha avuto un privilegio che Mosè non ha avuto, D'être enseveli dans le pays promis. di essere sepolto nella terra promessa. Ensuite, le texte nous dit qu'ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge. Poi ci dicono che il testo ci dice che partirono dal monte di Hor per la strada verso il Mar Rosso, Pour contourner le pays d'Édom, sous-entendu par le sud. per aggirare il paese di Edom, certamente sottinteso dalla parte sud. Quel a été l'itinéraire qu'ils ont pris? Qual è stato l'itinerario che hanno preso? Quand j'ai préparé cette carte, je les ai fait partir de Kadesh Barnea. Quando ho preparato questa carta li ho fatti partire da Cades Barnea, Mais ce matin, après avoir relu le texte, j'ai ajouté une autre ligne pointillée de couleur verte. ma stamattina dopo aver riletto il testo ho aggiunto un'altra linea tratteggiata di color verde, Parce qu'ils auraient pu partir tout droit de la montagne de Hor en direction d'Eilat. perché avrebbero potuto partire direttamente dalla montagna di Hor verso Eilat sul golfo di Agar, no? Oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a une route moderne construite par l'armée israélienne qui suit l'itinéraire vert sur cette carte. Perché oggi c'è una strada costruita dall'esercito israeliano che segue questo itinerario verde sulla carta. Au début, l'itinéraire paraît très facile. All'inizio l'itinerario, se la strada sembra essere molto facile, C'est sur un plateau. è su una piattaforma. Et puis tout d'un coup, cette route arrive à un endroit qui s'appelle Mitzperamon. E poi arriva subito ad un punto che si chiama Misperamon Elle plonge dans une profonde dépression. e cade in una profonda depressione Et après cela, elle monte et elle descend parce qu'elle coupe à travers les wadis. e poi sale e scende perché attraversa per così il Wadi. Et l'un des commentaires que j'ai lus dit que cet itinéraire était le chemin le plus difficile pour le peuple d'Israël de tout son déplacement. E questo, uno dei commentari che ho letto, dice che questo itinerario era uno dei più difficili che il popolo di Israele abbia seguito nel suo spostamento. Il y a en tout cas des endroits qui n'ont pas changé de nom depuis 3000 ans. Però ci sono dei posti che non hanno cambiato nome da 3000 anni. Kadesh Barnea, Cades Barnea, Yotvata dans le Wadi Arava, Yot Vatan nel Wadi Arava, Avrona, Avrona, et puis Eilat ou Etzion Geber. poi Eilat e Zion Geber.
Et je vois que de plus en plus les cartes qui montrent l'itinéraire les font partir vers l'est pour aller vers le nord, après Eilat. E vedo sempre più che le carte che mostrano questo itinerario lo fanno partire dall'est per andare verso il nord. Comme ça, ils évitent le pays d'Édom qui leur avait été interdit. E così evitano il paese di Edom che sarebbe stato proibito per loro. Je n'aimais pas la géographie à l'école A scuola non mi piaceva la geografia et j'aimais encore moins l'histoire, e mi piace ancora di meno la storia, mais j'ai appris à aimer les deux. cioè mi piaceva, ma ho imparato ad amarle tutte e due. Je me souviens du cours d'histoire que j'ai dû suivre au lycée en Afrique du Sud. Mi ricordo del corso di storia che ho dovuto seguire al liceo in Africa del Sud. Nous avons aussi étudié l'histoire de l'Italie. Abbiamo anche studiato la storia dell'Italia, La réunification de l'Italie sous la direction de Cavour. la riunificazione dell'Italia sotto la direzione di Cavour. J'aurais pu écrire là-dessus pendant 40 minutes parce que je savais tout par cœur. Avrei potuto scrivere tutto là in 40 minuti perché sapevo tutta a memoria. Mais comme je ne m'y intéressais pas, hélas, j'ai tout oublié entre-temps. Però, siccome non mi interessava, mi sono dimenticato di tutto nel frattempo. Je sais seulement que l'Italie est depuis longtemps un pays réuni et ça me réjouit. So che da quel tempo l'Italia è un paese unificato e questo mi rallegra. Alors, nous voulons faire une étude surtout du chapitre 21, versets 1 et 9, et je demande à Emilio de lire ces versets. Allora facciamo uno studio nel capitolo 21, versetti da 1 a 9 che leggiamo. Ora il re cananeo di Arad, che abitava il mezzogiorno, avendo udito che Israele veniva per la via di Atarim, combatté contro Israele e fece alcuni prigionieri. Allora Israele fece un voto all'Eterno e disse: se tu dai nelle mie mani questo popolo, le loro città saranno da me votate allo sterminio. L'Eterno porse ascolto alla voce di Israele e gli diede nelle mani i cananei. E Israele votò allo sterminio i cananei e le loro città, e a quel luogo fu posto nome Horma. Poi gli israeliti si partirono dal monte di Hor, muovendo verso il Mar Rosso per fare il giro del paese di Edom. E il popolo si fe impaziente nel viaggio. E il popolo parlò contro Dio e contro Mosè dicendo: perché ci avete fatti salire fuori d'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua e l'anima nostra è nauseata di questo cibo tanto leggero. Allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente, e gran numero di israeliti morirono. Allora il popolo venne a Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro te. Prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. E l'Eterno disse a Mosè: fatti un serpente ardente e mettilo sopra un'antenna, e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà scamperà. Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un'antenna. E avveniva che quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, scampava. L'histoire du serpent d'airain est certainement l'une des histoires les mieux connues du livre des Nombres. La storia del serpente di rame è certamente una di quelle più conosciute nel libro dei Numeri. Mais nous voulons la placer dans son contexte Ma vogliamo collocarla nel suo contesto et voir ce qui s'est passé au chapitre précédent, e vedere quello che è successo nel capitolo precedente, en particulier à partir du verset 14. a cominciare dal versetto 14. C'est un texte étonnant qui raconte une série d'incidents È un testo che meraviglia, che racconta una serie di avvenimenti et ces incidents sont mis en contraste les uns avec les autres. e questi eventi sono messi in contrasto gli uni con gli altri. Un incident heureux et encourageant, Un evento felice ed incoraggiante suivi aussitôt par un incident malheureux, al quale succede subito dopo un fatto disgraziato. et ainsi de suite. Il y a une alternance entre des incidents encourageants et des incidents décourageants. Così c'è tutto un seguito di eventi incoraggianti e eventi che scoraggiano. En français, nous parlons de la douche écossaise. In francese parliamo della doccia scozzese. Cette douche ne donne jamais l'eau à la bonne température, ou bien elle coule trop chaude, ou bien elle coule trop froide. Questa doccia non dà mai l'acqua alla temperatura giusta, o è troppo calda o è troppo fredda. J'ai une douche écossaise dans mon appartement à Emmaüs. Ho una doccia scozzese nel mio appartamento a Emmaus.
Parce que si mes voisins tirent de l'eau au moment où je prends ma douche, Perché se i vicini di casa prendono l'acqua nel momento in cui io sto facendo la doccia, il y a des moments où je ci sono dei dois momenti me in cui sauver. fa così. Alors, ce chapitre, c'est le chapitre de la douche écossaise, Allora questo è il capitolo della doccia scozzese, parce que nous avons d'abord une très grave déception à partir du verset 14. perché abbiamo cioè uno che rimane male Disappointment. di fronte a un avvenimento. Delusione, grazie. Oui, un désappointement, c'est du mauvais français, mais enfin c'est le refus d'Édom. È il rifiuto di Edom. Moïse est très courtois et fraternel dans le message qu'il adresse au roi d'Édom, Mosè è molto, molto fraterno e cortese nel messaggio che manda al re di Edom, et le roi d'Édom répond avec dureté. e il re di Edom risponde con durezza. Il y avait une très ancienne hostilité entre ces deux peuples frères. C'era una ostilità molto antica tra questi due popoli fratelli. Et le roi d'Édom avait peut-être raison d'être inquiet de la traversée de son territoire par un peuple si nombreux. E il re di Edom aveva motivo di essere preoccupato dal fatto che un popolo così numeroso attraversasse il suo territorio. La vie était très dure dans ces montagnes. In quelle montagne la vita era molto dura. L'agriculture était chose difficile et fragile. L'agricoltura era qualcosa di difficile e fragile. Il n'y avait pas beaucoup d'eau. Non c'era molta acqua. Et si un peuple aussi nombreux devait traverser le territoire, cela provoquerait certainement des problèmes. E se un popolo così numeroso doveva attraversare il territorio, ciò avrebbe senz'altro provocato dei problemi. Mais la déception, c'était que la traversée du territoire d'Édom était interdite. Ma questa delusione era causata dal fatto che il territorio di Edom era proibito. Il y avait un grand panneau circulaire en rouge avec une barre blanche à travers le centre. C'era un grande segno circolare rosso con una sbarra bianca in mezzo. Et en dessous, c'était écrit Eintritt verboten. E sotto c'era scritto Eintritt verboten. Lo sapete che vuol dire? Vietata l'ingresso. Alors, que se passe-t-il après cette déception? Allora che cosa succede dopo questa delusione? Il y a un incident encourageant. C'è un evento incoraggiante. Au verset 22, l'Assemblée part de Kadès et arrive à la montagne de Hor. Nel versetto 22 l'assemblea parte da Cades e arriva al monte di Hor. Si notre géographie est bonne, ce voyage représente un rapprochement avec le pays promis. Se conosciamo la nostra geografia, questo viaggio rappresenta un avvicinamento alla terra promessa. Parce que à partir de la montagne de Hor, on est non seulement plus près du pays, mais l'entrée sera facilitée. Perché dal monte di Hor non solo siamo più vicini al paese, ma anche l'entrata nel paese sarà facilitata. Il y avait ce chemin des Atarim, le chemin des espions, C'era questa strada di Atarim, la strada delle spie, qui passe par une région où l'accès est relativement facile. che passa attraverso una regione dove l'accesso, il passaggio è relativamente facile. Et puis voici qu'arrive une nouvelle déception, E poi arriva una nuova delusione, la mort d'Aaron. la morte di Aaronne. Un peu plus loin dans le livre, vous verrez qu'il est mort à l'âge de 123 ans. Un po' più avanti nel libro vediamo che Aaronne è morto all'età di 123 anni, Il était un peu plus âgé que Moïse. era un po' più vecchio di Mosè, Et on nous donne même au chapitre 33 la date exacte de sa mort. e ci viene data anche al capitolo 33. 33 la data esatta della morte. Il est mort le premier jour du 5e mois de la 40e année de la sortie d'Égypte. È morto nel primo giorno del quinto mese del 40° anno dall'uscita d'Egitto. Et sa mort doit être un choc pour le peuple d'Israël. E la sua morte doveva essere un colpo per il popolo di Israele. Il est l'un des rares survivants de ces 40 ans dans le désert. Era l'uno dei rari sopravvissuti di questi 40 anni nel deserto. Il a toujours été là. Era sempre presente con loro. Il représente un élément de stabilité. Rappresentava un elemento di stabilità.
Et voilà que le patriarche meurt et est enseveli probablement sur le sommet de la montagne. Ed ecco che il patriarca muore e viene seppellito forse in cima a questo monte. C'est un temps de tristesse et de deuil pour le peuple d'Israël. Era un tempo di tristezza e di lutto per il popolo di Israele. Et voilà qu'arrive un nouveau sujet d'encouragement. Ma ecco che capita un nuovo soggetto di incoraggiamento. Le roi d'Arad attaque. Il re di Arad attacca. Israël se confie au Seigneur et passe à la contre-attaque Israele si confida nel Signore e passa al contrattacco et remporte la victoire à Horma. e riporta la vittoria a Horma. Là même où 38 ans auparavant Israël avait connu une défaite humiliante. Lo stesso luogo dove 38 anni prima Israele aveva conosciuto una sconfitta umiliante. Imaginez l'enthousiasme et le courage du peuple. Immaginate l'entusiasmo e il coraggio del popolo. Ils sont à la montagne de Hor, Sono nel monte di Hor, à la porte du pays promis. alla porta del paese della terra promessa. Cette porte est grande ouverte. Questa porta è spalancata. Arad a été vaincu. Arad è stato vinto. Le verrou de la porte a sauté. Il chiavistello della porta è saltato. Il n'y a qu'à entrer dans le pays promis. Non rimane altro che entrare nella terra promessa. Et voilà qu'arrive encore une nouvelle déception, Ancora però un'altra delusione, la plus grande de toutes. la più grande di tutte. La nuée se lève La nuvola si alza et au lieu d'aller vers le nord, e invece di andare verso il nord elle fait demi-tour et s'en va en direction du sud, fa dietro fronte e va verso il sud, en direction d'Eilat et de la mer Rouge. in direzione di Eilat e del Mar Rosso. On va s'éloigner du pays promis. Ci si allontana dalla terra promessa Sur un chemin de plus de 100 km de long, su una strada di più di 100 chilometri di lunghezza, si on peut parler de chemin, se si può parlare di strada, et au travers d'un pays lunaire déchiqueté par les wadis. e attraverso un paese lunare disseccato, no, se ne parla in modo esatto, Déchiré par les wadis. strappato del wadi, lacerato. Les wadis descendent de l'ouest vers l'est Il wadi discende dall'ovest verso l'est et le peuple doit couper à travers en allant du nord vers le sud. e il popolo deve passare per traverso, dal nord verso sud, cioè non seguendolo, ma trasversandolo. Voilà. Et nous ne devons pas sous-estimer les difficultés que cela devait représenter. E noi non dobbiamo sottovalutare quali difficoltà ciò rappresentasse. Un pays aride, Un paese arido, inhospitalier au possible, inospitale al massimo, terrible à contempler. terribile da guardare. Et sans doute ce voyage représente pour le peuple d'Israël la perte de ce qui restait de ses troupeaux. E senza dubbio questo rappresentava per il popolo di Israele la perdita di quello che rimaneva dei loro greggi. C'est une nouvelle épreuve. È una nuova prova. Et si vous et moi, nous étions à la place du peuple d'Israël, comment réagirions-nous? E se io e voi fossimo al posto del popolo di Israele, come avremmo reagito? Après toutes ces années dans le désert, Dopo tutti questi anni nel deserto, ils ont atteint le chiffre 40, ils sont dans la 40e année maintenant. sono nel 40° anno Et au lieu de les diriger dans le pays, la nuée les dirige de plus en plus loin du pays. e invece di guidarli vicino al paese, la nuvola li guida sempre più lontani dal paese. J'ai vu de telles épreuves dans la vie de chrétiens que je connais. Ho visto prove simili nella vita di credenti cristiani che conosco. Je pense à une femme aux États-Unis qui est une amie intime de mon épouse et de moi-même. Penso ad una donna negli Stati Uniti che è un'amica intima di mia moglie e mia. Elle s'est mariée une année avant nous, en 1949, Si è sposata un anno prima di noi nel 1949, avec un garçon qui était feu et flamme pour le Seigneur. con un ragazzo che faceva fuoco e fiamme per il Signore. Ils sont devenus membres engagés dans une église évangélique du centre de Philadelphie Sono diventati membri impegnati in una chiesa evangelica nel centro di Filadelfia et le mari de cette femme est devenu ancien dans son église. e il marito di questa donna è diventato anziano di questa chiesa. Ils ont eu 3 enfants, Hanno avuto 3 bambini, ils ont déménagé dans la banlieue de si Philadelphie sono spostati nella periferia di Filadelfia
où le mari avait un poste dans les cadres qui payait beaucoup. e dove il marito aveva un posto nelle posizioni di dirigenza che veniva pagato molto bene. Chaque fois que nous allions aux États-Unis, nous logions chez eux. C'était des amis intimes. E ogni volta che andavamo negli Stati Uniti dimoravamo da loro perché erano degli amici intimi. Quand l'épreuve est venue dans la famille, cette femme a tout partagé avec nous par lettre. Quando è arrivata la prova in questa famiglia, questa donna ne ha fatto parte con noi per lettera. Plus les épreuves se multipliaient, plus elle criait le Seigneur pour qu'il intervienne pour délivrer. Più le prove si moltiplicavano, più questa donna gridava al Signore perché li liberasse. Et plus elle demandait à Dieu de délivrer, plus les épreuves se multipliaient. Più domandava al Signore di liberarli, più le prove si moltiplicavano. Ça a commencé d'abord avec les enfants, Ha cominciato prima con i bambini, une grave maladie chez l'un des garçons, una grave malattia per uno dei bambini, dei ragazzi, et puis quand les enfants ont grandi, ils se sont révoltés par rapport à la foi. poi quando i ragazzi, i bambini, i figli sono cresciuti, si sono ribellati per quanto riguardava la fede. L'un s'est adonné à la drogue, Uno si è dato alla droga, un autre s'est mis en foyer avec une jeune fille sans l'épouser. un altro si è messo ad abitare con una ragazza senza sposarsi. Son mari a commencé à se laisser refroidir sur le plan spirituel Suo marito ha cominciato a lasciarsi raffreddare sul livello spirituale et il a fini par prendre sa secrétaire comme maîtresse e ha finito per farsi come amante la propria segretaria et il voulait divorcer d'avec sa femme. e voleva divorziare dalla moglie. Elle a refusé le divorce Lei ha rifiutato il divorzio parce que dans les jours les pires de son épreuve, elle était convaincue que Dieu exaucerait ses prières. perché nei giorni peggiori della sua prova era convinta che Dio avrebbe esaudito la sua preghiera Et lui ramènerait ses enfants et son mari. e avrebbe riportato a lei il marito e i figli. Nous avons combattu avec elle dans la prière. Abbiamo combattuto con lei in preghiera. Pour elle, c'était comme ce voyage de la montagne de Hor en direction d'Eilat. Per lei era come questo viaggio dal monte di Hor verso il Eilat. Et voilà que le Seigneur commence à exaucer ses prières et nos prières. Ed ecco che il Signore comincia ad esaudire le sue e le nostre preghiere. Le garçon qui s'était adonné à la drogue, il en est délivré. Il ragazzo che si era dato alla droga e viene liberato, Il donne sa vie au Seigneur. dà la sua vita al Signore. La fille qui était restée fidèle au Seigneur est encouragée pour commencer à prier de nouveau. La figlia che era rimasta fedele al Signore è incoraggiata per ricominciare a pregare al Signore. L'autre fils commence à mettre sa vie en règle L'altra avec Dieu. figlia comincia a rimettere a posto la sua vita con Dio Et le mari revient à sa femme, e il marito ritorna a sua moglie, confesse son infidélité, confessa la sua infedeltà, demande pardon à son épouse. domanda perdono a sua moglie Il reconstitue un foyer uni, e così ricostituiscono un focolare unito, s'engage de nouveau dans l'Église si impegnano di nuovo nella Chiesa et de nouveau il fonctionne comme un ancien dans son Église. e di nuovo funziona come anziano nella sua Chiesa. Nous avons passé quelques jours avec eux l'été dernier au mois de juillet. Abbiamo passato qualche giorno con loro l'estate scorsa nel mese di luglio Et nous nous sommes réjouis avec eux de la grâce que Dieu a faite à toute cette famille. e noi ci siamo rallegrati con loro della grazia che Dio ha fatto a tutta questa famiglia. Peut-être y a-t-il parmi vous des gens qui font un voyage de la montagne de Hor à Eilat. Forse tra voi c'è qualcuno che fa questo viaggio dal monte di Hor a Eilat, Un voyage difficile et douloureux. un viaggio difficile e doloroso. Dieu a ses raisons pour vous permettre de passer par là. Dio ha i suoi motivi per permettervi di passare per questo viaggio. Au moment de son choix, il pourra vous en sortir Al momento in cui Lui sceglierà potrà farvene uscire et ce sera pour vous une très riche bénédiction. e per voi sarà una benedizione molto ricca. Quelle pouvait être la réaction d'Israël pendant le voyage? Quale poteva essere la reazione di Israele durante il viaggio? Il y avait deux réactions possibles. Erano possibili due reazioni. La réaction de la foi. La reazione della fede,
même sans comprendre les raisons de cette épreuve, anche senza capire i motivi di queste prove, parce que les desseins de Dieu sont parfois mystérieux, perché i piani di Dio a volte sono misteriosi. ils auraient pu continuer à lui faire confiance. Avrebbero potuto continuare a porre la loro fiducia in Lui. Il était là au milieu de son peuple. Era lì in mezzo al suo popolo. La nuée devançait le peuple dans son voyage. La nuvola andava sempre davanti al popolo nel viaggio. Israël pouvait continuer à compter sur les soins et les bénédictions du Seigneur. Israele poteva continuare a contare sulle cure e sulle benedizioni del Signore. Il dirigeait Israël, il pourvoyait constamment à ses besoins en nourriture et en eau. Dio dirigeva Israele, lo guidava e provvedeva sempre per quanto riguardava il cibo, La nourriture et l'eau e et la l'acqua. boisson. Et Israël aurait pu se rendre compte de la réalité des compassions de Dieu. E Israele avrebbe potuto rendersi conto della realtà delle compassioni di Dio. Il y a un texte extraordinaire dans le livre d'Ésaïe. C'è un testo straordinario nel libro di Isaia, Vous pouvez noter cela et le lire. potete prenderne nota e leggerlo. Ésaïe 63, verset 9, Isaia 63, 9, où le prophète se souvient de la présence de Dieu auprès de son peuple dans la détresse. e dove il profeta si ricorda della presenza di Dio presso il suo popolo al momento della prova. Je ne sais pas comment ce verset est traduit dans vos Bibles italiennes, Non so come questo versetto sia tradotto nelle vostre Bibbie italiane, mais je pense que la meilleure traduction est celle-ci. ma penso che la traduzione migliore sia questa. Dans toute leur détresse, il a été affligé. In tutte le loro distrette è stato afflitto. Donc Dieu était un Dieu de compassion pour Israël. Perciò Dio era un Dio di compassione per Israele Et il ne prenait pas à la légère les souffrances de son e peuple. non prendeva alla leggera le sofferenze del suo popolo. Quand Israël souffrait, Dieu était dans l'affliction avec son peuple. Quando Israele soffriva, Dio era nell'afflizione insieme al suo popolo. Exactement comme pour nous, notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, E proprio come è per noi il nostro sommo sacerdote Gesù Cristo, n'est pas insensible à nos épreuves. che non è insensibile alle nostre prove Il traverse ces épreuves avec nous, e passa attraverso queste prove con noi, il les vit, il en souffre comme nous, le vive e le soffre come noi, insieme a noi. mais c'est seulement la foi qui nous permet de voir, de saisir cela. Ma è soltanto la fede che ci permette di vedere e di afferrare questo. L'apôtre Pierre nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis. L'Apostolo Pietro ci invita a scaricare su di lui tutte le nostre preoccupazioni, Car lui-même prend soin de nous. perché egli stesso si prende cura di noi. Et c'est ce que Israël aurait pu faire par la foi. Ed è questo che Israele avrebbe potuto fare per fede. Dire en substance au Seigneur, Seigneur, nous ne comprenons pas le pourquoi de ces épreuves, Dire in sostanza al Signore, Signore, noi non comprendiamo il perché di queste prove, mais toi tu comprends. ma tu le capisci, lo capisci. Nous t'apportons nos angoisses et nos inquiétudes Ti portiamo le nostre angosce, le nostre inquietudini, pour que tu les portes, affinché tu le porti, parce que tu prends soin de nous. perché tu ti prendi cura di noi. Et alors, par la foi, on fait confiance au Seigneur et on continue à l'adorer. Allora per fede si pone la fiducia nel Signore e lo si continua ad adorare. Facile à dire. È facile a dirsi, Et quelle a été la réaction du peuple d'Israël? ma qual è stata la reazione del popolo di Israele? Il faut l'admettre, c'est la réaction de l'incrédulité. Bisogna ammettere che è stata la reazione dell'incredulità. Oh, ils avaient appris à faire confiance au Seigneur dans le désert, Avevano imparato a porre la loro fiducia nel Signore nel deserto, mais leur foi était encore faible et chancelante, ma la loro fede era ancora debole e vacillante. et elle a été submergée par cette nouvelle épreuve. Era stata sommersa da questa nuova prova. Peut-être parce qu'il y avait encore en eux une racine d'amertume, Forse perché ancora in essi c'era una radice di amarezza, une
colère refoulée dans le subconscient, una collera respinta indietro nel subconsciente à la mémoire des jugements passés, a causa del ricordo dei giudizi passati. et c'est la raison pour laquelle il parle contre Dieu et contre Moïse. Ed è per questo che parlano contro Dio e contro Mosè. Nous ne pouvons pas juger le peuple d'Israël. Noi non possiamo giudicare il popolo di Israele. Nous sommes en train de regarder dans un miroir. Noi stiamo guardando in uno specchio. Combien il nous est facile à nous aussi d'oublier les bénédictions passées Come c'è facile dimenticare le benedizioni passate et de nous étonner lorsque notre chemin passe par le désert e di meravigliarci quando il nostro cammino passa attraverso il deserto. et nous devenons insensibles à la présence de E Dieu, diventiamo insensibili alla presenza di Dio, à son amour et à sa bonté qui se manifestent même dans l'épreuve. al suo amore e alla sua bontà che si manifestano anche attraverso le prove. Et nous passons à côté des bénédictions qu'il veut nous donner dans l'épreuve. E passiamo a fianco delle benedizioni che vuole darci nelle prove. Alors vient le châtiment. Allora c'è il castigo, la punizione. Ces serpents brûlants Questi serpenti ardenti, qui ont été décrits aussi par l'explorateur du XIXe siècle, che sono stati anche descritti dagli esploratori del XIX secolo. notre professeur Palmer en voyage avec ses guides bédouins Il nostro professor Palmer, in viaggio con le sue guide beduine, passe dans une région de l'Araba tout près d'Eilat passa ad una regione di Araba vicinissimo a Eilat, Eilat, oui, et là il voit des serpents brûlants pour deux raisons. e lì vede dei serpenti ardenti, brucianti, per due motivi. Brûlants d'abord à cause de la couleur de leur peau, Brucianti a causa del colore della loro pelle, des taches cuivrées di macchie di du cuivre. cuoio, Oui. Et puis brûlants aussi à cause de leur morsure, e poi brucianti ardenti a causa del loro morso, parce que ce sont des serpents extrêmement venimeux perché sono dei serpenti estremamente velenosi et dont la morsure peut tuer dans l'espace de quelques minutes. e a causa del loro morso si può morire nello spazio di qualche minuto. Les Bédouins en ont très peur I beduini ne hanno un grande paura et n'osent même pas les tuer e nemmeno osano ucciderli, parce que, disent-ils, si on tue un de ces serpents, tous les autres viendront prendre leur revanche contre nous. perché dicono: se uccidiamo uno di questi serpenti tutti gli altri verranno a vendicarsi su di noi. C'est donc la révolte Quindi c'è la rivolta et le jugement. e il giudizio. 40 ans après la sortie d'Égypte. 40 anni dopo l'uscita dall'Egitto. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans ce texte? C'è qualcosa di nuovo in questo testo? Oui, je suis heureux de vous le dire. Sì, sono felice di dirvelo. La réaction du peuple au verset 7. La reazione del popolo al versetto 7. Dans le passé, quand il y avait un jugement, il y avait l'endurcissement du cœur du peuple. Nel passato, quando c'era un giudizio, c'era l'indurimento del cuore del popolo. Cela est particulièrement évident dans l'incident de Corée, Questo è particolarmente evidente nel fatto di Core, au chapitre 16 que nous n'avons pas il étudié. capitolo 16 che non abbiamo studiato. Dieu juge Corée et ses alliés, Dio giudica Core e i suoi alleati, la terre s'ouvre et engloutit les révoltés, la terra si apre e inghiottisce i ribelli. et le peuple a terriblement peur. Il popolo ha un'azione del tutto diversa. Et c'est cela qui est nouveau. È questo che c'è di nuovo. Au lieu de s'endurcir, le peuple dit à Moïse, Invece di indurirsi, il popolo dice a Mosè: nous avons péché, abbiamo peccato, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro te. Ce qu'il y a de nouveau ici, c'est la repentance. Quello che c'è di nuovo qui è il pentimento, Cet archaïsme dont j'ai parlé il y a 2 jours, questo arcaismo del quale ho parlato 2 giorni fa, la repentance. il pentimento.
Et je pense ici à des textes dans la première épître de Jean, E penso anche dei testi nella prima lettera di Giovanni, où nous sommes invités à la vraie repentance, dove siamo invitati al vero pentimento, à la confession de nos fautes, alla confessione dei nostri errori, avec cette assurance que Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, con questa assicurazione che Dio è fedele e giusto per perdonarceli, pour nous purifier de toute iniquité. per purificarci di ogni iniquità. Alors ce que Dieu veut trouver en nous, c'est un cœur qui n'est pas endurci, Perciò quello che Dio vuole trovare in noi è un cuore che non sia indurito, mais un cœur qui est sensible à l'égard du péché, ma un cuore che sia sensibile riguardo al peccato, un cœur qui est facilement brisé par le péché un cuore che può essere facilmente spezzato dal peccato et qui nous conduit aussitôt dans la repentance et dans la confession de nos fautes. e che ci conduce anche presto al pentimento e alla confessione dei nostri errori. Donc ce que le dictionnaire Larousse appelle un archaïsme est en réalité quelque chose de tout à fait nouveau. Perciò quello che il dizionario Larousse chiama un arcaismo è qualcosa di del tutto nuovo. Et si le Saint-Esprit nous donne cette capacité de nous humilier et de confesser aussitôt nos fautes au Seigneur, E se lo Spirito Santo ci dà questa capacità di umiliarci, di confessare subito i nostri errori, c'est une nouveauté dans notre monde, è una novità nel nostro mondo. dans un monde qui ne sait plus ce que c'est que la repentance. In un mondo che non sa più che cosa sia il pentimento. Alors vient la délivrance, Allora arriva la liberazione. l'histoire du serpent d'airain qui est placé sur une perche La storia del serpente di rame che è posta sopra una pertica et l'une des meilleures explications de cette histoire se trouve dans un livre apocryphe. ma una delle spiegazioni migliori di questa storia si trova in un libro apocrifo. Je n'ai pas personnellement l'habitude d'étudier ces livres Personalmente non ho l'abitudine di studiare questi libri et j'ai oublié d'apporter avec moi une Bible catholique avec les livres apocryphes, e mi sono dimenticato di portare con me una Bibbia cattolica con i libri apocrifi. mais il se trouve dans cette collection le livre de sagesse, Ma in questa raccolta si trova il libro della saggezza, écrit par un rabbin juif. Sapienza, Oui, écrit par un rabbin juif environ un siècle avant l'incarnation du Seigneur. scritto da un rabbino ebraico circa un secolo prima della nascita del Signore, dell'incarnazione del Signore. Et ce rabbin réfléchit sur la vraie signification du serpent d'airain. E questo rabbino riflette sul vero significato del serpente di rame Et il a compris deux choses, e ha capito due cose: la grâce de Dieu la grazia di Dio et la délivrance par la foi. e la liberazione per mezzo della fede. Voilà un extrait du livre de sagesse. Ecco un estratto dal libro della saggezza. Ah, vous l'avez? C'est chapitre 16 du livre de sagesse, versets 5, 6 et 7. Sapienza 16, 5 e 7. Quando infatti li assalì il terribile furore delle bestie e perirono per i morsi di tortuosi serpenti, la sua collera non durò sino alla fine. Per correzione furono spaventati per breve tempo, avendo già avuto un pegno di salvezza a ricordare loro i decreti della tua legge. Infatti, chi si volgeva a guardarlo era salvato non da quel che vedeva, ma solo da te, Salvatore di tutti. Ça, c'est extraordinaire. Questo è straordinario. Voilà un homme qui, un siècle avant Jésus-Christ, a compris que ce serpent d'airain était un signe du salut. Ecco qui un uomo che un secolo prima della venuta di Cristo aveva capito che questo serpente di rame era un segno della salvezza. Et celui qui se tournait vers ce signe fut guéri. E colui che si era rivolto verso questo segno fu guarito. Nous pourrions l'appeler le regard de la foi. Possiamo chiamarlo lo sguardo della fede. Et, ajoute-t-il, guéri par toi, le sauveur de tous. E dice: guarito da te, il Salvatore di tutti. Un acte entièrement gratuit de la part de Dieu. Un atto completamente gratuito da parte di Dio. Le salut par grâce par le moyen de la foi. La salvezza per grazia per mezzo della fede.
Une autre chose intéressante, c'est de penser un peu à cette perche sur laquelle était placé le serpent. Un'altra cosa interessante era pensare a questa pertica sulla quale era posto il serpente di rame. C'était probablement un porte-bannière, Forse questo bastone era un portabandiera, une longue perche una lunga verticale pertica verticale avec une petite barre horizontale placée vers le con sommet, una piccola sbarra orizzontale posta in cima, une croix, perciò una croce, avec la bannière qui était suspendue de la barre horizontale. con questa bandiera che era posta nella sbarra orizzontale. Oui. Et il n'y a rien d'autre dans l'Ancien Testament qui ressemble à cela. E non c'è nient'altro nell'Antico Testamento che somigli a questo. Il a fallu attendre la venue du Sauveur Abbiamo dovuto aspettare la venuta del Salvatore et son entretien avec Nicodème e il suo colloquio con Nicodemo dans le 3e chapitre de Jean nel 3° capitolo di Giovanni, pour que nous puissions voir ces deux croix, perché potessimo vedere queste due croci, l'une dans l'Ancien Testament qui est le symbole una nell'Antico Testamento che è il simbolo et l'autre dans le Nouveau Testament qui est la réalité. e un'altra nel Nuovo Testamento che è la realtà. Deux croix qui se regardent à travers l'abîme qui sépare les deux testaments. Due croci che si guardano attraverso l'abisso che separa i due testamenti. Et nous pouvons voir au moins deux parallèles entre les deux croix. E possiamo vedere almeno due paralleli tra queste due croci. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, Come Mosè alzò il serpente nel deserto, de même le Fils de l'homme doit-il être élevé. così il figliolo dell'uomo deve essere innalzato. Le serpent d'airain sur son porte-bannière est donc un signe du Christ élevé en croix. Il serpente di rame sul suo portabandiera dunque è un segno del Cristo in croce. Et l'autre parallèle, c'est bien sûr le regard de la foi. E l'altro parallelo è sicuramente lo sguardo della fede. Il a suffi à l'Israélite mordu par le serpent de lever la tête È bastato all'israelita morso dal serpente che alzasse il capo et de la tourner en direction du serpent d'airain e di dirigerlo verso il serpente di rame pour le regarder afin d'être délivré de sa morsure. per guardarlo e per essere liberato dal suo morso. Et dans le Nouveau Testament, nous apprenons que pour nous aussi, il y a le regard de la foi. E nel Nuovo Testamento vediamo che anche per noi c'è lo sguardo della fede. Le regard de la foi qui est fixé sur le Christ, Lo sguardo della fede che è fissato su Cristo, élevé en croix pour nous, innalzato in croce per noi, vainqueur sur le péché, vincitore sul peccato et qui nous donne un pardon et une délivrance gratuits. e che ci dà un perdono e una liberazione gratuiti. Il arrive donc que je termine ma série par l'annonce de l'Évangile. Capita dunque che io termini la mia serie con l'annuncio del Vangelo. Qui sait, peut-être y a-t-il parmi nous des amis qui n'ont pas encore rencontré Chi lo Jésus-Christ. sa, forse c'è tra di noi qualche amico che ancora non ha incontrato Gesù. Vous êtes un sympathisant des églises évangéliques, Siete forse un simpatizzante delle chiese evangeliche, mais vous n'avez jamais fait votre propre rencontre décisive avec le Christ. ma non avete effettivamente fatto un incontro decisivo con Gesù Cristo. Vous ne lui avez pas encore donné votre cœur. Non gli avete ancora dato il vostro cuore. Alors, tournez les regards vers lui ce matin. Allora giratevi e guardate verso di Lui stamattina. Fixez sur lui votre regard de la foi, Fissate su di Lui il vostro sguardo della fede, pour qu'il puisse entrer dans votre vie et la transformer. affinché possa entrare nella vostra vita e trasformarla. Une dernière remarque. Un'ultima osservazione. Qu'est-ce qu'il est devenu ce serpent d'airain? Che cosa ne è successo di questo serpente di rame? Eh bien, il a été gardé jusqu'à l'époque du roi Ézéchias, È stato conservato fino all'epoca del re Ezechia et malheureusement, il est devenu un objet de vénération de la part du peuple d'Israël. e disgraziatamente è diventato un oggetto di venerazione da parte del popolo di Israele. Déjà à cette époque-là, on avait ces reliques et on les vénérait. Già a quel tempo lì c'erano le reliquie
e le si venerava. Et quand Ézéchias est devenu roi en Israël, il a nettoyé le pays. E quando Ezechia è diventato re in Israele ha fatto piazza pulita nel paese, Il a détruit les hauts lieux, ha distrutto gli alti luoghi, fait disparaître les idoles, ha fatto sparire gli idoli et puis il a pris ce serpent d'airain et il l'a mis en pièces. e poi ha preso questo serpente di rame e l'ha fatto a pezzi, Parce que Israël l'appelait Nehushtan perché Israele lo chiamava Nehushtan et le vénérait. e lo venerava. Alors, en conclusion, nous avons à fixer nos yeux sur le Seigneur et sur lui seul. Perciò in conclusione dobbiamo fissare i nostri occhi sul Signore e soltanto su Lui. C'est peut-être la seule leçon que je voudrais souligner sur vos cœurs. Forse questo è l'unico insegnamento che vorrei che sottolineaste nel vostro cuore, Ayant les yeux fixés sur Jésus, avendo gli occhi fissati su Gesù, la lumière du monde, la luce del mondo, qui réunit en sa personne et en son œuvre tous ceux que nous avons vus ici dans le livre des Nombres. che riunisce nella sua persona e nella sua opera tutto quello che abbiamo visto nel libro dei Numeri. Il ne nous a pas promis une vie facile. Non ci ha promesso una vita facile, Au contraire, l'Écriture nous dit que les chrétiens auront à souffrir, al contrario ci dice la scrittura che i cristiani dovranno soffrire, mais nous sommes assurés de sa présence fidèle ma siamo rassicurati della sua presenza fedele, et de son soutien et de sa protection, del suo sostegno e della sua protezione, comme aussi de sa consolation et de son renouvellement, e così pure della sua consolazione e del suo rinnovamento, jour après jour. giorno dopo giorno. Et cela pour la gloire de son nom. E questo per la gloria del suo nome. Amen. Amen.